नमस्कार दर्शक बंधु, चलतु जान आज कि टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने आम चैनल को आपन को पुणी थरे स्वागत। बीसीसीआई देला बड़ अपडेट। आईपीएल आगामी सीजन पई प्रस्तुति आरंभ हो सारी। आईपीएल 2026 पई डिसेंबर मासरे अनुष्ठित हेब मिनी ऑक्शन। एहा पूर्व समस्त दल सेमानंकर रिटेन और रिलीज खेलाड़ी को चयन करिवे एवं बीसीसीआई निकटरे दाखल करिवे। समस्त फ्रांचाइज रिटेन और रिलीज खेलाड़ी तालिका आसंता सप्ताह रे प्रकाश करिवे। एने विधिवह भावे तारीख मध्य घोषणा करा जायछि। वर्षारे धोई गला अंतिम मैच। 2-1 रे सीरीज जीतिला टीम इंडिया। ब्रिस्बेन रे ऐतिहासिक गावारे खेला जाइतिबा पंचम टी20 मैच रे ऑस्ट्रेलिया टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने निष्पत्ति नैथिला। प्रथमे बैटिंग करी शुभमन गिल एवं अभिषेक शर्मा आरंभरू आक्रामक बैटिंग करथिले। तेबे 4.5 ओवर रे खेल हेबा परे प्रबल वर्षा जोगु खेल बंद हो जाइतिला। एहा परे वर्षा कारणरू मैच पुणी आरंभ हो पारिला नहीं, जहा फल रे भारतीय दल 5 मैच विशिष्ट सीरीज 2-1 रे जीतिछि। कटक रे बड़ घटना भुशुड़िला पुराणा कोठा। गोटिए पटे कटक रे बालीजात्रा धूमधाम रे चालुथिबा बेले अन्य पटे कटक बक्सी बजार अंचल रे बड़ घटना घटिछि। पुराणा कोठा घर भुशुड़ी 3 जन गुरुतर होइछन्ति। सेहीपरि कोठा घर भुशुड़ी पड़िबारु जणे महिला और जणे शिशु गुरुतर भावे आहत होइतिबा सूचना मिलिछि। पुलिस लाइन स्थित हाथीबंधु स्कूल निकट कोठा भुशुड़ी पड़िछि। अग्निशम बाहिनी द्वारा उद्धार कार्य जारी रहिछि। तेबे केउ कारण पई कोठा घरटी भुशुड़ी पड़िछि से नै किछि स्पष्ट सूचना मिली पारिनी। मोहनंक मेगा रोड शो। बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया एवं हेवीवेट बसंत पंडा को सांगरे धरी माराथन प्रचार। गतकाली द्वितीय थर पई प्रचार मैदान को ओह्लाई बीजेडी आउ नवीन को पुणी थरे कड़ा टार्गेट करिसंती मुख्यमंत्री। प्रथमे मुख्यमंत्री नुआपड़ारे पहुंची सुनाबेड़ा जाई मां सुनादेई को दर्शन करने सह आशीर्वाद नैथिले। परे सेइठारे निर्वाचन मंचरे बीजेडी को टार्गेट करी कहिथिले नवीन बाबू 24 वर्ष रे नुआपड़ारे आदिवासी जनजाति प्रति अवहेला करिसंती। मु सरपंच थिली आदिवासी परिवारर, तेणु आदिवासी दुख बुझिबु। नवीन बाबू खाली भुवनेश्वर रही कहिले आपण माने खुशी तो? विरोधी दल नेता आपणक अंचल को आसीबे ना आपणक भाषा रे कथा हेबे बोली प्रश्न करथिले मुख्यमंत्री। डायबिटीज थिले जाई परिबेनी अमेरिका। आपणको डायबिटीज ओ मेदबहुलता अछि कि आपण अमेरिका जिबाकू चाहुछंती? तेबे एई स्वप्न आपणक भांगिबाकू जाउछि। कारण अमेरिका रे रहिबा पई आवेदन करुथिबा विदेशी नागरिक माननकू जदि मधुमेह, मेदबहुलता एवं हृदरोग थाए ताहाले सेमानंकू आउ भिसा मिलिबो नाही। भिसा पई सेमाने करिथिबा आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाई पारे बोली ट्रम्प प्रशासन पक्षरु जारी नुआ निर्देशालय रे यह उल्लेख करा जाइछि। नकली सुना रखी बैंक को चून मारिले। बैंक काम रे नियोजित थिले सेही बैंक को ठकिले। दिने जेउ बैंक रे असली सुना चिन्हट करिबा लागि नियुक्ति मिलिथिला सेही बैंक को ही चून मारिले। नकली सुना बंधक रखी 85 लाख टंका ठकी नैथिबा अभियोग बांधिला पुलिस। एभली किछि घटना घटिछि कंधमाल बालीगुड़ा अंचल रे। डराइलाणी समुद्र जुआर। जुआर माड़े धोईगला तालसारी
ଜେଟିର ପାଣି ଟାଙ୍କି ସହ 4ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ। ଭୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ତାଳସାରୀ ଗୋଳାଭୂମିରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ ଓ ଶୌଚାଳୟକୁ ସମୁଦ୍ର ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ପାଣି ଟାଙ୍କି ସମେତ 3ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ ଧୋଇଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାତିରେ ମାତୁଛନ୍ତି ଚୋର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରେ ଚୋରି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଧରି ବସିଛି ପୋଲିସ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନେଉଛି, ହେଲେ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଚୋର। କମୁନି ସଂଖ୍ୟା। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଲୋକେ। ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲାଣି ଚୋର। ଜୟପୁର ସହରରେ ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି ଚୋରିର ତାଲିକା। ପୋଲିସ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ଚୋର ପତରେ ପତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧିଆ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ପଶୁଛନ୍ତି ଚୋର। ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକାସହ 3 ଜଣ ପଶି ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଲେ। ଏ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଫୁଟେଜ ଅନେକ ଆସୁଛି। ପ୍ରଚାର ସମୟ ସରୁଛି, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ବଢ଼ୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଗତକାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଖରିଆର ରୋଡକୁ କାହିଁକି ବ୍ଲକ କରାଗଲା ବୋଲି ବିଜେଡି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି ଓ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ସରକାରୀ ଦଳ ବିଜେପିର ଗୁମାସ୍ତା ସାଜିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ବିନା କାରଣରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବ୍ଲକ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ସଭାରୁ ଲୋକେ ପଳାନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ବିହାର ଦେଖିଲା ଯୋଗୀ ଓ ରାଜନାଥଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ପ୍ରଚାର। ବିହାର ବାଜି ଜିତିବାକୁ କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳ। ଆସନ୍ତା 11ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘମାସାନ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ ବିହାରର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନମତ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷରେ କରିବାକୁ ସବୁ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ବିହାରରେ